Pastor. Maman. Eko. Il est PBI, mais. Les Kemile. Dirami Arokwero. Aso Dogo Peo. Bekaka. Mi gado nkekede alo eyide. Amesiam la padobe efe. Amesiam la apadobe azan. Et amesiam le vebele. Dès que yon ya te bazaya. Dès que yon ya te wanuya. Et amia moro mi chakale tagbo. Et mi amoro mi flori titrenu. Et mi amoro mi chomavo. Et amoro la okolo soro le jero la fama dabe manaiga ya do azan alo wane kedeko. Amoro ovio la vifa. Alors me bo yimo kpaga achwa azan achwa na evila awala la ao. Azan wa do azan gomebe amada kpojijo. Azan gomebe nunca mo wana yo. Azan gomebe na dengbele bi gbula ba ichobe. Amesiama na dengbele kude edokuji. Menye ga de gomezan sujuju alusubo. Mi gbaba amesiama a dengbele kude edokuji. Ne kay vision do ne kay leke mi gbaba ko mega de kun cho. Mama akwe kaka oyiro. Pastor Emmanuel Kosima oyiro. Amen oyiro mi ho. Otro ya lo le gapopo ya manjibe to hede amia ponu ye yero. Mia woto sonduchi. Opone pele trole ke le maumeo le satana meo amesia mesana fo. Voilà. Otro ya njibe mia pomposo forsanti. Nou kenyi forsa. E ne petroade ejebe wa forsa. Ne minyabe hiya meto one ade mia Kristo to chade de mila we. Ne mila we ade nkebe la nyi yele ke mila we do. Aha ngame. Mama me baga gbo Yesu ne ga yiro. Amen. Go ga si ami na oreji. Amen. Nou pon de gone ejiji fe. Amen. Nde ka ma tengbo na o mama me be la gbe ya me o rena nya da manji. Français pour critiquer. Elle nous a dit à Georgina Maria. Amaria ba tu yan kama. Wow. Mais nya ten ya ba nya te pa mo ike subo mi le o rena renchi e mi onde. Ola hen ya ro ya temi anji. Ah ya nya chi. Elle ba Yesu glo be fetriti me kokko na gbeto. Mo nya be de ko vo fetriti ma fetriti me kokko na gbeto. O mo le Bible mo vo Yesu glo. Donc wa de que Yesu glo. E be no ti ne atimu mo le bibi. Ne yi ati mo le bibi emi ati fufu de de ko anoro donc a yesu go ba friti mo ko na go tore okay ile la lo mo mo me ese mo na ega ekwa yesu be no ti yo me la wa go wa ti yo me parce que yesu me nya gbo la e ma be ramu ya ma yesu me fa fi alo me nya gbo na be ramu ma donc me ga wo be la o mo ma lo nya gbo mi ke gbo la o mo lo lo ji no koko mi le gbole fi alumo ya dinya mel globe menye do zia mele ji be no lo nya ya vo ele nka na den gbole ku nya ka bi na ho ya ele na analyze ya be nu ya ele me nya te po ya ele me te po alumo ele mo ka fi na ku nda me gbo vo ne o le me la fa yesu yiro gbogbo de akpe kaka amen e bia nya ne bo yo pe nya gbo na ga me je na ga do ku nya ji na mo ke ndibe le biobena le pebe nu le kemi ko ba mo na posa ya Hihi meto osana vone wa benu senseo egbe amia chami le Kristo me ehia bene petroade mia chami avai chochi ave wo fosa awa pe da vosa ne mauma amen mi ga dagbana mama me ke ga pe dan de ka me mi se de la justice ka me ke se ade la pe dan amen mi mo mi da pe mouvement évangile mouvement évangile et développement wa mouvement évangile et développement yesu no yirami amen me mo gboto doda bientôt apôtre e ko dona me na mi se o yirami mi mo le gbo ko yebe le Christo me allo le ni ma gbo Christo mo fi ke mi le la mo yebe Christo awo nya mo kona ko de be ameyo awo vo gbo amesia me ne potole me ene yo kona no ma allo me woni ma nuka ma ji ma blo anyi gba ji mi le allo monde ya ke mi le allo eyi mi le menye yi jo amegboto de sia de enyemo sbolo me ka kenyo ele no be vosaya erodawe vosa sa amesia me da savo vosaka ba yesu go be mi to mi adoki o vosa gbagbe eyi kenti ko mi ko mi akomyo to mi adoki o vosa gbagbe eyi kenti ko donc ele be na vosa me le la vosa gomede
vɔsa gɔme ɖe voilà vɔsa nane yi ke matem mele asiwo wɔ ɛɖa tsɛna nane ɖiɖi te ŋu yesu be mi kɔ mi ɖokui wɔ vɔsa gbagbe donc so be ɖiɖi te ŋu wɔ ɛɖo la subɔ ezi dio be ɛɖo la subɔ yesu a wɔame yi ke xɔ yesu kristu abe ɖe la kple aƒetɔ de ezi dio be ne ka ɛɖo la subɔ yesu a ɛdɔ le wuwo ɛdɔ me le wuwo ɛɖo la subɔe menye be ɖe ma ɖu wu hafi ma va subɔ awo mekpɔ nye vɔsa enu le asi nye bɔ nye be mele subɔsubɔ ŋbɔ nye vɔsa vɔsa me be enua me le asi vɔ enu la tsɔna ne etsɔna vɔ la vide esprit ke le nua wɔna la esprit ya ele be nu ga ne va le compassion le nu yi ke wɔ le megbe dome fetuna do le nu yi ke wɔ me edo yi ke wɔ la ele be fetuna do le me na ne nye pastor no yɔ be pastor la menye be meƒle ʋu ta pastor da awɔ nga ɛna wɔ ka be vɔsa yi ke yina vɔsa la yi ɖa dzagbe ka be yi ɖa zɔfɔ ne nye segbe amea le ɛɖa zɔfɔ yi segbe akɔ de ko vɔsa gbagbe vɔsa azɔfɔ yi segbe se agɔ amea le o nyɔnu le dzido gɔme le fi nate zɔfɔ ayi kpali me awo keke tɔn keke ne le mɔdzi o kpezo amema la pa gbe aɖo la da amema ma gbe parce que ye ta ye va ɖo. Efia bo ŋutɔ la sɔ agbe o. Agbe wa ni vɔ yi. Vɔsa gbagbe ne Yesu. Yesu Kristo ɛla du yɛ yi. Ɛfɔ gbea mi ŋu gbate. Voilà eye bɛ yena gbɔ bɛ mi me kpɔ ne mi se vɔsa gɔme la ma ƒo ŋbɛ nkata vɔsa me gali o vo vɔsa me Yesu ku ɖe ta bɔ ke enya be Yesu ku ɖe vɔsa ta ɖe o ya ŋka wɔ le Yesu me be na kɔ ɖo ke o vɔsa gbagbe ya est ce que ekɔ ɖo ke o do yi ɖe Yesua. Biase ma eko ɖokui gbɔn yi be edɔ yi ɖe afi ɖe eɖa yi edɔ yi ɖe afi ɖe eɖa yi edɔ yi ɖe segbe eɖa yi edɔ yi ɖe zangera eɖa yi edɔ yi ɖe kara eɖa yi edɔ yi ɖe afi ɖe awo vɔ mi mete le vɔ mi le dzi be ga mawa ne tsɔ ʋu de mia gɔme hafi mia yi mia nɔ agbedu ka mia nɔ vɔsa menya agbedu ne nɔ na me veve sese nɔ na me vɔsa na se veve ne nɔ hafi awɔ nua. Osofo mɛriko donc na doya na sebebe na kukuturi nonome na di nua kaka kede nti kafi man yewu gba be amea wɔ vɔsa amea tɔɖo ke do anyi etɔɖo ke do anyi ne na ndɔgbɔ yi ke ne ye Yesu subɔ le ne Yesu subɔ le ne Yesu ko yɔ nyanu nua tsɔ me ɖe ke fia sɛ ŋutɔ da kɔ ɖokuiwo gbã aɖo anyi voilà. Kafi ne kɔ ɖokuiwo do yi vɔ ne ndɔgbɔbia ɖe tso gbɔ la ɛɖa ne gbɔgbɔbia ɖe so ne bia sɛ vi gbɛ mɛ no bia ye ni ka vɔsa la mi fia ɖe mi be mia ŋutɔ miaƒe agbe miasɔ da aɖo anyi abanyi vɔsa gba kɔ eti ŋti kɔ fifia ɖe ne epe nuwo ya epe mi le wu mi da dze epe nu me mi nya be aƒetɔ la ŋutɔ ba sɔe ɖokui safɔ ɖe mia ta vɔ egbea ne petrɔli kea o gblɔna mi le mia be xɔ me be mia va safɔ ame ɖewo ŋutɔ gblɔna be va plepea no ŋu plepe oa epea ma zɔna o ne ko kpɔsɔ nyawo ŋuti ɖo. Megadakpe nakpɔ be osofo menye gbeƒowo nya ya ke gblɔ le ele me ame ɖewo gblɔ be eƒe yi ke le asiwo la eƒe nene yi ke le asiwo ne xɔ 30 ans eɖo sa vɔ ɖe eƒea nu. Eɖo gblɔ be no xɔ 30 ans 30 000 no xɔ 50 ans 50 ans nana 50 000 etsa le bibla oh yi me kpe le bibla me o nya yi me kpe le bibla me o ta yi ma gblɔ be nya yi yi me buna fɔ me yɔ be ame ya me wɔ nyui ɖo vɔ ye ta mi va fia be mia se vɔsa gɔme eyi ke na wɔ kple yi ke ma wɔ mɔmɔ mɛriku mi ya me sena ma vɔsa yi ke wo Kristo tɔ na wɔ kple vɔsa yi ke wo kple vɔsa yi ke wo Kristo tɔ ma wɔ ye me nyagbe nye va ya vɔ ekua savɔ vɔsa ya eli ame wo da savɔ. Awo mi pomposo amegbetɔ la so ba gbe agbe ɖe vɔsa gbe agbe voilà pa vɔsa wa ɖe vɔsa ɖe gbalẽ ya vɔsa yi ke megbe be eli na Kristo tɔ be wòasavɔ yi be ewo Kristo tɔ megali na wo be nagakɔ koklo enane lo be isavɔ awo be ye me ya savɔ alo wo be ƒe ɖo yi ɖe aƒe kafi fuma ɖe abe wo nane le aƒe alo ira tsɔ nane na woakɔ ɖe yi ya savɔ ɖe be ƒe ta alo awo
elle non Christ to na baba ah ils ont publié moi-même maman ya elle doit être nos adi zakple que les kaka elle ya vosade na ya name ya nanana no me lesi bo ya ten wonu ya ten nanana made ya te fla avopa ya reka publié bo mala ima nanana ka made ko vo e game lesi vo elle na te bo pardon na te bo aide ma solo akọ gama mate pon maman mate pon la pomo nane kama no se na pomo na dowa na te kon ma anamere me le bio benani vosade e no amene ko que penu ya fifia na me ave hono bonde bi aso savoir et la sauve na meya et la sauve na le chotia et la sauve na pastor ya ha me fofua ha me dada ke be la ido osabo akpe kaka e pa imeje ma yi me subo ora yeme vosade minya ma nya baleke ke mi no hije me sare voilà ne pentrono no kanunte abeto lekea ola ba savo voilà misona nukola ba ola cité nuno yola play ola so ebokongo ola wonwa ni la oa ela nukola passe doa e gare no ne yone ba jo aya bifia no wonwa voa nyeme se mera te du no falo e vosa ben ko rivanta mere kwenda du o da kokko enenia asobe do momo enye magbo etumo nenya momo ya vosare vosa vo le Christo me ba o epeunta va savoa merku meye meleglo merku vosa le mi agba mo vosa me kale vosa wa savo ambeto acho du ko vosa vo le pemu o Christo to me le na savo vo elebe na nan elebe me do gbera be me da jogbo ne mo be ne pe wu ne pote poten do ko yala elebe le po akunu la me di ma awon na ne ha mo ya ne bro par exemple là et ni mi le bro be força le ovo gbe me obi sacrifice voilà et au dona français bere on avait sacrifice d'offrande voilà et nous na ko ni offrande on se sacrifice à pere et les sibebe ananu anavosa noade est-ce que moi te bromé moi savore maman me me do chamio ni na pe gbojo na jinam français a me nyam nya de gba yo mi gbo mi le bromé me gbo no gbo obe na de obe na de sera gojo obe vossa nana você como vossa nana eva ameveo vossa nana un sacrifice d'offrande vossa benunana fifia no le gbo mi ma savo be mi la nanwa enyare ka gbo no le voilà no be amere nanu de no be amere nanu de no be etrobe mako portable ya ba savo me lonne ezu nana me lonne parce que me be de me donc amaté go be ma savo donc de ma chou ba na ko eni wona me nana ma eni go na be nana be me lo chou na ba ye ko donc eni ke gbo na ma ne donc nana bon mana onu elle va me que mo forcer mo yeto ma ne donc en temps nanu wa o nanu no to ma nanu vo ne mo bo alo ba o hunade bo alo me amere bo be ma savo kokuluka enyireka alereka donc yo mesi mané donc ne me va ne me nanu ala donc me lonka na vo sanwa donc elle va me ne de me tuena me tueba donc elle donc vous tout le monde elle est de cœur fifiade le bio benade et pasteur et mi ave chochi ole ke no ale ya mi anoble voilà ne pétrole kere mi brona be amone ba savoro meji me ma biobe et le bible amenenea wona alo mi po le transbo me va le woye question maman me mi ke mi gba me di ma bare vossa nto mo dune vossa no savoir o mo dune o duna vossa o mo dune o le bi o dune la ya amu sa o le vovo o me gbona de gbo vossa noire o mo savoir donc e savoir on de pe vossa noire il a be vossa e que le yo na teli
akpeda vosa akpeda vosa muna vosa joru vosa atabuka vosa vosa mena vosa ya be mena vosa ya be le mi ya la po ya mena mi radio mi ya mo dra wona ma ya donc egbe be ke yo no ke mela o me be ko vosa la vosa ma mo bu le o ko na nu de vosa ka ye mi lo gbe le church yo ke benji ba ko ye go be wa savo ye go be vosa savo o be wa savo le church ya savo le church me va savo de plan be ke dem nyalo o be le pebi ba da savo de plan awo ye be awo ma ya edo be wa le pe abla bon e gaye ma chona awo me ye mi nyamele gbro njibe na de e paso nyi ba ta hadameni Bronambe amekole wono no me wa mule te fe okay no me ne ko bon ni gbemele be le be church ko me wa savo ni gbemele de ina ngo be ya bo fo abone savo no wa prepare oni wole ke ale pe aba odura de go mega so dade o pasagado mule te fe ye yo so bo ye me gbemele de ya yo bu na famo mu nya o mule bu famo oui ni me famo ni me famo voilà agbeto ya mi ma bu fun wa nu ki o le wa mi late voilà agbele po ya le tepe bon ina mo le gboro be ina mo du gboro be voka o Kristo fifiari pastor ya benade ne mi church le penu wa de mi late nanu ya mila na pemenu ala nke ko kamila yone ke mila na mo parce que nkarji be mu ke mila na le penu wa ma no sie ke mila na gbesi ya na yego be na tin apeda vosa e de ke wole pe me kakala yego be voka wasa watin apeda vosa paso e po me na ni me gbo mako dakpe na alo na ya apeda vosa ma dakpe ma amen to be didi ma si ye me le gbo be voka o na sa wo to go e po me la ka me Dubai ma si chale kaka gbola mo potanye venu ya la ele be mako 2000 ya mako sa alo me le cha avo ma si le Dubai me di mako avo pureka wako akona dakpe na ma le church ya donc esu apeda vosa me ye be wazidi obe mo be mi da cho avo pe ya titare ka lo cho ni abasavo na ko le bla awo me ye mi le blo parce que Christ ya ko fere mi atofo be nya pa gbe donc avo sa de ke me li ke mi o mi aga wo gbe nya pa gbe le mo nya po ya ira le mo parce que Christ ya me bo donc ka bi no e no da na mu ada pe mo e po ta bo e mo me si ji wo ye to be ne e ke nya bala America me ga lu fa fiate o ni ka to ji wa blo fa le gaga be America ga lu fa fiate o donc c'est be o ma ka te foncer ka be na no ma no la be ne nya to la mo po bobo le ji wo no le ble wa o te le bo le ble ya akpeda fosa ele bo wana vo sali mo na to be va savo vo samala parce que mi gboro do na ka mi to gboro ka mo na to bo anya ka o vo sare cho 20,000 cho 50,000 na ko savo ko 30,000 na ko savo ya 30,000 be na ko na mo lira si nu ko na wo yi na ko yi konjilo yi na ko yi na play vidisi no modelo wona e gama na zeke ko wa vo na merenti donc amenye be enye pas sorcier e gana no donc elle vona ayi ke ni le gbo pe si apela le be wa le pe abela wa na nu le pe anu wa o de ke ka fi mo awo mateja foku ni me nya ba amuro na nu ba ka ko emoji zere ka bu lo wo joni wa mo ba so bonka o le sa bo de pe ata bo wa so wa wiro menade mi le po le penu ya mi baba le doje si le bokon ba kuro pasteur de parce que pasteur trop bokon trop pasteur de mi avait droit be fi amesia me lave america lava be ni pasteur be la no ndo tombe amero lava et nous le voit tomber des fous pasteur il va les amo on les banzere taramo on le voit que me plaît que me ma vie au venade et moi tiens il y a Christ to wade ni ya fi le mi le pemu ya Odola le oke mbola JPE mais elle était père. Voilà. Maman mais akpe kaka. Po enya moto gbona masila, amo mo ponya Kristo to.
nous on les tape pas ou voilà on y avait radio dit on y avait télé dit voilà damasé les bassés les tanamo allamo les aputa la mola fio wa on y pasteur gangon le tuya maman mais mananga chochika pona aloma me gawni ninu go be mo poya me amebe Christo to ameke Christo to le be la di Christo amana tena verset be Yesu chutara iba ayo wa da ni a sisirin kuna me no ma poya nyo uche ta tura iba amuni makayeti beke ye Christo to me be me Christo to yo wa po ma e to to alafu to wa letinam ah mais les Paul les fifi non e ma me ponye Christo to on ponye me ponye Christo to e wa me ke yite me po tro di mo me po Christo abe de la pa to me po Christo yeso nya ko nya tepia no wo mi ablo de vi Jean-Luc ame obe on to yo nebe obe mystère les noix meke et do viviti do miawe voilà yo Yesu va défiant yo le pratique mo la bebe ku et quand les bleniga me va voilà et ben so et no be fofo me va dido o be leke kuleke e ba nyinku me kokole toi me ya mo le wo pleke mo le penu yan ken le blono fifia o mo ordonnance dalo menamo ya mo le tout on le plenu o le wo no e nya le defu pastor bla de so nya maman me nya dokuma ma gbo ko yebe ni ko robe Christo to e gbo melema na menye Christo to nya te pala yi gbo be est-ce que wa savoir oui il gbo be wa savoir va caillou Christo to na ten sale e yi me ni le mais il n'est pas son na table dia na pas de va savoir on tena gbo be ezu akpe d'avant na effectivement na yebe nya te ba il subo mangu na nya te ba il subo Christo Yesu to e pe bible kala on tena d'apere ma boy akpe d'avant ça ma no la we dune do on no la e do 3 ans dunu adu vosama amerenge chevila e quand na do akpe d'avant sama et te solo lui il veut la même wadu vosama donc vous tout le mais vo e ya be vosele go wa le miala ya me ya le ya donc ne nyem be me ya wo la ni me tuna me be ga wo maman me ploro voilà nous que bible voilà maman me yero go e yi ke esi abala me ga le mu fa fiate o e yi ke amenu be ba voilà sorry e yi ke amenu be ba la me ga le mu fa fiate o donc amenu be ba fianu ni go koko maman me ni wo ne Christo to ya te be ne le Christo ga me yo fianu ku de Christo ji fe kuku Yesu fe jiji fe kuku pe titi ya de kan ye fe maga ye fia be Christo ku de tanye e fo to mu keke to be de tanye yo be maga ya futo maga letina maga itoto ga lo rodi wa letina ka fi job vo wa de letina donc ni ga ne Christo to wa de digbedi letina de fipode do maman me donc mbe ne ni o so ko be ya wo la donc me to le ga me vi que c'est ko ye da be me ka o pastor ni inyale mi agbon amu le va church ya le mi agbon voilà pour les dobera on ne peut me le trop le aba et nous me le trop voilà voilà jo ya me wa bo le wa et nous le trop non maman me wa le ko la télé go maman me na ne comme le trop na o me ya pro la me bona de bola maman me na ne comme le trop na o na ne kede quel est le voilà e nya bo me ava na o ya la maman me emi me le bele de na ne comme le trop na o no be mukaye Abraham bo cho be don Abraham ni po Rome jisa Rome me kukulu maman me Rome jisa yuda to ji yon to pe jojo yenye e yata o mo po jojo yenye cho yon to o mo po jojo yenye ko o ji yon to pe jojo yenye e pa na ne kama na yigbaji na wo ne Jose amelio Jose Oliza Jose ka ye ko ba church home Jose ka ko ba mama me gbo de ke considérer mama me mama enya kata gbe nya Christo to mi la ya du mi ba church mi le gbe na kama jojo wa no Oliza matin gbo mama me fi ke le ti amade du pastor yo ya amade du so fo bo
yo va ni mo to gbedare beta mama me e ko se bena tendia voilà et ni quel joma on a il passe au tout tiens mais il y avait bonbon un point là yo en le passe au tout yo va passe au bobo non kanai ne do gbeda passe au bubu e wo dire pastor church for me ye church you allo pastor ikele ni ele le church re assemblée no Pentecote no Deeper Life no nyemanya kai no ala dura no selese no e to pastor bavo e demiri ye e va pastor bubu ne do gbeda de ko attendi no man principe ne amere twafie be na gbebe ha ma ka mo ye wo nya bia contact kuna ma chi vo e be church ni suba mo subotala mi le mu woko ye na be aw mama mo na nuko ma temba yesu bo e ma da sele nchiwo egbe ne me kpoga o me be mo me le yira o avo egbe ami po e to mi po si bebe e ga popo en ya yira no pastor me prevu me donwo me dokoto me lemi o me nye pastor on va les bu pastor go les enfants c'est na bien benade mama me que bon là yo be pastor ganfifi on doit faire 4 acclimatisé tu vois na no fidèle gan que bon là yo be pastor gan voilà ne on be do on ko on le de pe mo voilà mama me na po zigba to ni on ga me ba ko nga ba me po se be to go via pastor me le o amon yo be ne keta ngwa ma me le bezo ma me bezo yo bon ne du mo da mi ava nyamaji e pa ni igbo me le be de ke eyi ewo ko Kristo no de ke ese e pa no ma ka fi nyom ya fia ala du be church le be ya fia enwa me o wile kure Kristo nti na me senya me vola donc ne do ba ko pien la ba va bien pastor et vigne de cas et nous no si vai ya et nous baba lesio e be de broma unyana me de ame akoe gaga be ya e be le subo mawo ebe ma umle yira yo nu na si o san bioti gbaro yo va be da ba broma won be nya na e ma be ma te pasa ma wa do ma wa le bure pe no re ko ko nya mama me khekhe ya jinabe wa pole emi kenye wa pole ele ne mi anu no la nto mi va trop mi be mini ministre de Dieu mi dola no agbe si hike me be ministre nene mi dola ko 4 mi dola pla ho gan mi dola to ko tu ke la no le ke mi da si parfum mi ba fo pa dola no ajo adajo kapi nene mi tro no e no mle nene o be wo ya pastor konya ma wo am di no ya wode eni ma gbogbo yemre ne ye ma gbogbo est-ce que effectivement mi le mawi ke subo mi le subo ye ko ke mi effectivement mi e Kristo ton ya te ko ya ne po Kristo awune ne me Kristo no yesu me bon ya gbanya gon yanya imo na nya yesu nto ko di yesu awu ko do na yesu ne awu ma no chi yesu mo do le awu ke yesu ko 33 ans awu ko 33 ans le ko di awu ko do na yesu a me do le po awu sikui ya ele tikui ah voilà oh e boa e go be ole do mo be tume voilà njabe o npo mo be nyale ga kemeke be ati so gani voilà o be ko o da wale nti asoja ko funu po wa kaka o ba wu ya yo mate ame bo de ke ta o ma de ya na ko ko o ma ya wo po kaka o be ya o mate me ya yo ya da ya jijiri we ya da nu ya choisi avec la moya voilà bon il y a des vignes c'est bon va ko to le ko a ma ko non ti ni ne ga yo ga ko ku ni ti da ame na se ko ame ma we ni na ba a ma opo ni ti le mo se ba ni David opo David ko ku da wo manchi e ku da wo manchi bo wa ma nya wo an ne fu ga ko wa dan be nya wo ji awu ka wo ye ka ni o revelation na wo ma ba yi voilà Johannes modena madame Johannes a explodé en caillou d'eau kafi vom mo fona no plio mo sere awu caillou d'eau kafi mo fona no plio nde kay mi na jibe mi da do gbogbo mo pa wo yi kenye mo panya elo gbogbo mi do gbogbo pa wo yi kenye mo panya akpoko ya dui awu ko bi na do be won no la elebe e da do adu gbogbo mo pa wo na ka fi na mere ko wona ime gbogbo no ma do wo ajira ro vo me ye mi ke no didi klik
kile mo da dawo awun yo rajo awo me regbo ni na po be ni ga gbon ha be pastor ikele gbogbo ta re ya yira kale ma gbeme yime be momo yime bo no ya po be ami ikele gbogbo ta re est-ce que vous le sika fe le gbogbo bo na pele voix mais là les marques semblent non vignereka voilà et va yom le tonan be pastor ne yo chon yo le voya yo chon le voya re ma trobe po yo agbo video voilà ni ma yo nyanya wa de ora adwaya nya mo me opo yi ke mi ba le gbe me se nyon wo opo nu se opo gome se se awa e go be ni onyi ma oba me a ora ni milliardaire onyi ma oba me ora ni millionnaire ne mle ne wa e se me ma won yo e bi mi ma wa chi a nyanya lo yesu ya lo ma mo e parce que yesu na mi nya be o ma te passa pe toi me do ou bien tu es avec maman on la passe maman be bon on la passe après toi bon e gbe an va pon kele yedia e le si bébé mi gba passa ma odo mi passa maman do maman bon e ga bon e ga lon pe bon pe nya ye pe va le haome e ga nde pepe e ga nde pepe be gay on anu si anu kaka pas sore en to pas j'aime l'argent et fidèle au diable moi aussi et comme face à ta femme mon gars et bien miaou le comprendre le pasteur mais quand pasteur kaflalo un pasteur fait ma churchinye ma tout le rame vieux me longa bon me longa de que me en mieux donc même si Dieu m'a te chora vieux konga yao ouais ne me longa si Dieu me mieux me konga ah so le ogam mi mo leve wo ke ngbo de Bible abe ole denyile nyo ti avec kaka e si vola no amelo vo balé hon kaka no le e si volé e ni ba no non mais vo balé hon kala to e vous connaissez de et comme il est voilà et quoi il a yesu be nous kale na demi da to ma pe lologbo nous kale na demi da to ma pe lologbo fu pepe la vo sa ni le gboma ebe me to me ko vo sa yi ka do yi nu kana de na le to mo pe lologbo fu pepe aya dudua amama no no nu ka yo metiti a nu kana na de da to mo pe lologbo lolo ka mo na mi mo lo mi o to yen to do ku ba do yi oku ne mo to ba da re wo du ka re dala ye wo de egbe no ba le si bebe ma unya won ba jo ba o ne le gboko be ma unya won ma unya won ba le vivio ma unya ke le vivio yin o to yen ma u yiram ele ke o la ple fo menne la so ko 14 e ma unya ko le vivio ame pe ba le be o sacrifice e pas so ma u yiro e nyare cha le vevere na e msenyare la fille mbuta me so nti ngrobe ma va me popo mi nyambe car moi mi blonabe a on la si au nombre les deux voilà il y a sauvé ni il y a sauvé na nous au non tu es vivre quoi aussi et mi bio wa amener les globés et né au soir où fifia son âme dia et amebe lu fontina ou ame yentia agbe toma ba so ebe nti mu so na me e changba inu fiofio le fifi ile ko po nya wado momo me mogbe no Kristo to ne Kristo le miama la ameka na titre le mian moni ma yo verset ana au menye nyon oh mogbe provoquer mi c'est go voilà ne Kristo le mien ne Kristo le mien si ameka na titre le mien never America il y a Kristo to ka mi wani voilà Kristo go ne novel la mama ne novel la mama re owo kede de jiwi ne benedo nya medo e bi ya amole blobo ba mebe lu votina o me yenti a o ba e na kaka le peru ya be nu ko amola so ma mi la so be ko tun bi bo ko si o dia amogbe be ba so no fiofio be yin le di salo amole fion pata pata mo ma vosa e kemi le glore yo ma la vosa e kemi gbagbe wa wo la
e bia be no na donc e ye vosa ma yo be me bia awu yo la ina ga do ko yo me ara ma se ko nyema ya ma ko na mere nye to ma ga ba ya ke ma ga tro aji ko me nu nyo no vi ne vo nye la parce que me nya be ati to ga nya ma ten ko no vi nya ma ten ko yo bezo ka e ya tra la poto po monjita e le benka nye la ma parenti be ya ne titre sesere le apoto po ngogwe nye la ma no nyume ma do se me supili na mo ya vone me bebe lu voye na tia wa meta ne me ko na mo ya amena ode nye me bebe ma invite a je to bo ne vai nya de ka je kina ko ko be ejojejo e lo mi to me ejojejo awde e khavi onu nya a je kima e be khavi ko na ba je khavi e sa khavi yo ne mo wa ya je me ko zame fiane khavi a ko ya na bo ben kata yo ko donc le to mo ben kata yo khavi ma et puis on dit à tout le monde mo muzana heavy wo ya non nde quoi Satan a ya futo azane futo zana begbeto no via ntide egbe ya mama mami ma to egbere gbogbo mo ga le review mo ga o la meme lozo mama me nya o to mama mami gbo me egba ne wo no via mama ne na chona na pere mo ele gobe imelu vola wa meta ne ikona mere donc a wo petit le vola me donc on to fi kayele donc on to point donc na wa bude lu bo to bu o fia wo so be wo e fia be lu bo tia wa me e ti o mate ba so wo na me no so wo na me a e si be lu bo tie me nke le blonya to be ni la ta elila o bien bon amoyo ke o gbo do me o ma wo to oui o to na wa gbo do me je refuse pas mais Christ le mien si ameka na titre le mien voilà moi je to wunye ni me go ma ten ko wa gbo o wa ne Christ la sinya be Christ to nya to ne me nya be nya tepu no vinye la yadu la mama ne ba ko ni a mu ka we be mu kana titre ni jabe e go me paso nke ba le ari e gbe mi a Christ to ni mi an fion ke ba le lo vo yo ne be superstition e ba ni vonvon be mu fion de ba le ko bu na be Christ to ni hoseto la tote re mo pe nya di se ko gbon ne Christ le nyemere mais quelle a été titrée voi bien non ba le ne no Christ to wa ojo wa ti jojo Christ to wa on to gbon ni vi be he bia ho le ga so jejo va nyam gbon na be na de ne nyam jo na ile ke kwa yo va ne wo va ne nyam wo la gen voilà la gen ne he bia o le mi la gen bi yo ko te fe again oh maman mais il y a problème pour nous mais ne oni docteur et allo agbledela on y a agbledela allo mi lo me mi le ko oni docteur on a salaire et le salaire wa mais on en a olio wa nfion de lebe ni pere pepe be gombe dia o la so o trikukuti wa blibo ne janvier me toi a so be na les millions prémices nana agbelonuku gbanto voilà faut gbanto agbelonuku gbanto mais ma bio venade no ba agbelonuku gbanto ade ni o dagble ade le bible ade o la lonuku o patala so be na ko me la tikalo ya akpe kaka mama me akpe no wole do wala me dakpe na Yesu ne agbota yena Yesu be nya te ko ya le ne nya te ko ya ne wo mi abrore to no be eyo abrore via donc e pate na noa e duji na noa bo nya te ko wo na me kesino to mi nya te pe ne wo mi kesino to donc kesino to nya mo gbo ojona nunya mo gbo ojona no be obe agbelonuku gbanto egbe be mi le lo me nya agbele de lo fesia fo na police fesia fo ma agbele o de na me nya nuku no ke kokko no be nuku gbanto ke na wo me nya agbele kokko na o nuku gbanto ke na de ya me eblia fuwa
ne mo kakala e black baraka agba fun agba metan agba me o na ko ye mo kwa me egbea mi miabe le miabe de konu me alo miabe subo le miabe fi o ane mo wo ndo na be o double an o na konu de ne o de na dele me ke gbo la to dudua o do la na o be vodu mo do mi se won agon me wa enya bio se yen bi na de onana o wolia la paix salaire o if ya ne janvier mais o la so salaire o total à Sovena. Mais 50 millions, na quoi 50 millions? 100 millions. 200 millions, ya. Ah, oh, janvier, mais. Janvier, mais. Ah, ok. Et salaire tout janvier. Pour les pères. Et ni janvier, mais. Ah, voilà. Mounier Koda, moment ya, mais. Ah, voilà. Janvier, mais toi. Maman, mais, un yamade. Un yamade, mais un fier vigneau. Un fille, mais stratégie. Ah, ouais, mais. Un fille, mais stratégie. Bon, nous, matin, vous voyez, mais elle dit donc. Elle est de la caca, mon ban non d'or. Elle dort, elle va pas d'or. Si banton. Mais 2005, mais il n'y a pas de roi. 2005, mais voir un salaire banton là, tu peux. N'attends qu'on a. Nous, on que c'est mon point. Il y a que amener vers la mégalène, nous faisons fiater. Mais il y a des gens qui ont donc, moi, je ne suis pas dit à Amérique. Il y a encore pas Mathéo là, mais Dieu il y a encore Boulani. Parce que nous, quand on a Mathéo, parce que Mathéo, il y a l'élevé, et il y a un son. Moi, je il y a encore deux goules, mais Dieu il y a le bon. Vous nous, quand on a Petro, et Zidi. Au point, à mon Zidi, il y a des gens qui ont le yomoti. Voko pom matériel là ebe jero yimo ko yo kama yinada ko yina maga kanu eto opo yojo parce que enya ba me ya enya nku de manti ye na ojuro ina la me zia me ne ba ne gbe ne fa fiale Kristo ha me la maga yo na zika me vidinga to onde ma zika me vidinga ka me vina plevu ne pastor ma vie ka me di ka me vidinga ka me vina ananu pastor khoni ade yiji ba onane ne ha me yiji ba plevu ya plan ba ne church yo Masi kameji kafi kamevina chof a to ne paso ado na me anto do desi ya amenya no bia wala wonde na ya intola tite atite elava vivi amon lete pe me la so ebe salaire janvier toi bata so ve dara dollar no ku fiola homo ina go ne po do zigban to la na te couple nanana evo vo no go me pa janvier 2005 janvier de pépé on m'a encore salaire ya fi parce que comme la me de rouler nyele agbele mu kunu nyame bo le agbele comme de mu ku rouler me de e pun go be prémisse me ku mo ko ne cela agbele ku bon ton là yene ka de comme pour 2005 donc agbele ma me le de ma fifi e rouler me le de le maintenant donc me galebe magade maga ko bubu ga na le mama gbodo mo mo ba me donc e fi o to ba kunu no o do school ye o poji o school so c'est le CM2 au 6e 3e premier terminal ko baka ma cité mere ndi me mere ko yo ya bo la kaka ko baka fois 2 fois 3 au péton licence au master au doctorat non wele babaje non les assemblées les kaka peut-être qu'on va au 3e alors au première alors qu'on va au universitaire on va hoyer souya puis via yo on va poto et au dibé il y a ça faut pas comme premier salaire mais ma bien et tant qu'on non la sauver na lo pasteur bon la e pore oyo ne gbogbo meme vosala no mo vosala e to mo vosala e ya me je zerka vosala e to mo gbogbo mama e no mo gbogbo mama e mawuyala e no nye canal e ke toji ba ngbaji e no mo le pagbeta o to mo le pagbeta o nuka mo ela ba amai kanye vosala gbogbo meme la ye la cho gbogbo nana yi nko le yo gbogbo nana sa le gbogbo nana gbogbo mo emi ke o so me do school ti ko tunu ya mi gbogbo nana ela e to jere ne ko won ka fi opoti ka fi tele won o ya be yan
lui bon malama mais on se pour bona lui bobo na lui que on be conversar quand on y a mais avec premier salaire on le lui avec bobo mais non bon et fait que toi les caca school et PPA on me le y avec bobo mais maman mais tout lui bon malama lui que to be yako na nene yemou les brobé attends c'est une les brobé les brobé a mais à béo c'est un problème qui se pose et toi au dos school kaka au palais school au podo au ina church on va to church dit les modier parce que on to church dit so fi ferme côté non au c'est bon attends ma bon yanya fifia au salaire au salaire fifia mais quand la sauce s'arrête tout bon voilà et lui même non là va bona fona enya que no me godome lui me le bonne lui e bien on kan gbogbo me nana o wo yu ene voilà ye gbogbo voilà gbogbo na be e lui que me comme me ko vosa akona de agbenita e su gbogbo nana on ça na me to alors me non là me bona de bola me bona me e agwa fona yana o ya no me go ko de kese ke na bia mo na alo e ni me go gbogbo na be e ni me na be me odo me poto e to e ko na e po jim e do e ko na be e ni ala me ko na be gbogbo e ke me ko na lo me Christo church me ya me ko na pastor pe e ya pastor la de que pastor bon de que pastor ja ba zero na ma ka kame yo nu ka ma ji ma bro ba to yan me e to no no ete ko no me na chocho ba yin me na chocho me na vudu fo me na fere ko voto ya ngana ne me ko mai me to ba me potanye e gaya mo hoya me ko 50,000 par mois ya e gagner ya me ko ne to nye gbogbo mo me ya to la lo be mi jo e vinye e gaya ko da de fi leke mo me voto le me to la lo be ko gaya yi na ko jade mo fe agba alo mo vosamu peji ma ba me mi ba no don ela ba do mi ba ko hallelujah e no me ne ko ela na hunda kasim de no asim da kanu ma ba me de ele Nigeria nyonwe ni ma yo ben college baji nyonu de lebe hame o na policy o do na gbeda do du nyonu alebe hame nyonu a e school université diplôme en Suisse on sait comment vraiment on adore voilà moi on adore et nyonu ya va le va yo nyonu dia no la va yo nyonu dia be no kentie mle wodo e be blon ko be la blon ko to be okay do do gbera ni que ba wodo keye o dogbeda e ma o hu agbo e be podo a se ko gbona e so premier salaire so bana nnola nyono onyanke nyono brone nyono abe nnola yo e be ne so salaire so be na so e so no su ke bobele la home ne so salaire abe na nso e nyono trosso salaire che so bana trosso be na nso que so salaire abe na nso e nusu achaka nusu egomu e pomporo so ba gbenti kaka so la fonu kegbe lai do me onyange mso la e fona do na sizozo ne so e so le na kemgbe jona minya egbe ade mi anu no la wadi mi adachi mawo ne ba fona mpona o se bon voilà par exemple mi ato de kare chani pastor e veme be nyonu de so ebe hu ebe ma we to na ebe ye ne so wa ba na pastor que be so wa ba na pastor so wa so ba secrétariat que moi le fou pastor va tomber pastor bon pastor d'ici moi et bien ben ka hu ya le dire fi nyonu ya be hu le dire fi o be e ba semer moi e ba do moi de quand même pastor do bureau e montame kaka e do berane ma woni yo nyonu et ton union ma au pour ça va être sort voilà parce que et pour
nyɔnu aɖuna ya be la kɔ ɖeviwo sukulu ko etɔ wa nya ke be da nɔ wɔ do bɔn mawo xɔ vɔsa wa ɔsɔma nyɔnu abe ma sɔ dzo eto ne be awo nyɛtɔ abrahama mawo to ne be ne sɔ isaac sɔ savɔ na ye esɔ isaaca be asavɔ esɔ wia ɖo ɖa dzi be atu isaac dzi to ne be ŋgbatu wia dzi o egɔme be yixɔ nunana wa va trɔ la kpɔ ne le sɔ yina sɔ savɔ bon est-ce que egbe aɖe ni anunɔlawo aɖe mi nyana nu ke ni miatɔ eke mi ni miatɔ. mɔmɔ mɛ ɛni mɛlɛ gblɔ ba yi bɛ na de na kpɔ bɛ ne ekɔ vɔsa ne kɔ premise wa bɔn premise wa kɔ yi nunɔla gbɔ ne nunɔla do gbɛna ne o nye bɔbɔna to bɛ awɔ kɔ nu ye ne tɔ parce que ɛmi yi ke ameya wɔ ewɔ esa vɔ bɔ ekɔ ga yi n'o ko oyi nunɔla gbɔ ekɔ yi bɔ parce que ebusu bɛ nunɔla le yi ma gbɛta ekɔ yi ni bɔ bon nunɔla gbɔ awɔ emi ya mo xɔɛ kɔ yi na ame yi de ke ibe kɔ bɛ tant que ameya busu nunɔla nene le mɔ bɛ du ya mɛ fi nunɔla sɔnu na mi la tro ɛ na atamata nyake mi le gblɔ de ima mɛ ne kɔ yari ne ɖekadze wa nɛ do be xɔmɛ le do gbe ɖa mawo ma te biɔ mɛ ya ma te biɔ mɔ ta mɔ ne fɛ bɔsɛ o biɔ sɔ nunɔla o gba lo sɔ itɔ wa mɔmɔ ndo le de mɔmɔ te fo na wo ame yi ke le nua wɔ gbɔ mɔ ya mɛɖe kuku la ela mɔmɔ ya bɔ kɔkɔ efi kɛlɛ le o voilà nu kata nunɔla la gbomo david enye vɔsala david enye fia enye vɔsala enye nyagblɔɖila voa nu kata mo gado etɔ gbɔgbɔmeme ɖe ŋuti o eye mo la eye be mi ame ya be mi abia be na de est-ce que apaya ɖe ma ya nu kata le nene fisa le mi va nublabla ye mais anam exemple de nene wa nublabla ye le oyo ame ɖe be kɔle le dona gbɛɖɛ gake mo be awo egbe ke do ɖe ame ɖe ye ya to prophétiser ɖe dzi o gãwo bɛ Cornelius ŋkpɔ xɔ gbɔgbɔ. mo gbɔ xɔ gbɔgbɔ vɔ enya. egbe anyi baku bakumia bi ha bɛbi gbogbo tɔ. ɛni bi le bɛ gbɔgbɔkɔkɔ de gbɔgbɔkɔkɔ tɔ n'o mi ma n'o wɔ de nagatɔ akpɛm n'a fɔ nfɔ de gbɔgbɔkɔkɔ ŋtsi. amuya mɔ mɔ nuya le si enya bɛ mɔ de li vuduo li o sɔmɔ le mo dume vɔ ebe yi ma subɔ ma vɔ mɔ de li la edo na gbɛdɛ za kple keli yɔ bɛ ele de egbe do na na mo ya gake la no kpɔ va gbɔnyo yame de gbɔ. ma do le de prophète de gbɔ. Voilà. Yesu alajo bɔ. Wajo. Ɔ wasa bɔ. Dɔji. Cornelius yenyi nyagblɔ be ametutɔ tutu gbã ke dede. Non mais ye ametutɔ amewo li nyɔnu ko ŋlɔ nyɔnu le kele gbɔ. Eyi ke dzo le ma bota amewo li tɔ gawu ma. Vɔ akɔna kpɔɖeŋu ɖe ta. N'o gblɔ ne ne nyɛ. Ela kɔɖero la. Ni le gbɔ kɔɖero me nya. Yabe nyami le gbɔ. Voilà ye gbɔ me le bena de. Livre yamea. Nu ke mi kpɔ le mea. Ye mi le gbɔ. Ye mi le gbɔ. O be Petroa. Mawu sɔn de fie. Voilà. Nde didi sotsi. Elaba hame le di o be nele ne ba wu ne ba du. Ekpɔ nde ne le bɔbɔ. Voilà. Et après o bo temps me do de parce que bɔbɔ et ma o dɔ la zene Cornelius tiens be temps me do de o va kpɔ de gualo. Ba. Yo va e be yie. Bon on préciser na mi le funu be enya me tutu ba ke xɔ bɔbɔ kɔkɔe to vo ne Israeli o. Bon. Mais le ma pe mo yo eni mi le gbɔ be de mo ma me. Me je nya da fɔ nya gɛdɛ bubu mo. Me nya agba fɔ nya gɛdɛ bubu. Ni me le gbɔ ko ye be amela e wo susu e be le mbabla ye me de Elia. Ye ko be amede li e ha do na gbeda. Vo o me di fie be ni wa wo ka fi ate kpɔ dede. Ele be ne ya me de gbɔ. Ko te fie nkuru je ka fi ate kpɔ dede la nu ya wo da de afɔ ro da de. Ina ko be egbe mate no dowo mate ko premise na nnola ko ba awo premise ya la ko ina to le globere de nnola nene le mi abe mo de afọwo egbe ami so amu be ton ba ko wa no so mo ya se to no wa elu fio ke le o ya vili ye mo gbo so amu be to ba ko wa no bo ya se to ami ke prof ya ti kaka me school be university on tout ce qu'on fait n'importe oui on non tout non et des bien va todo dia et va trouver zumbe et toi wa ministre wa nya c'est toi ame wa la te va proposer son prémisse vener voilà moi me ni mi le gbe me na de
mi wo Kristo ye nyenchi e pe ga na me fia no e ye je me to na vi be no pon no me je ndo ko le be pastor chira no man ye pastor ato le de ke ile no man han vi ora nya bo pastor la nu ye nyo ya you me pastor fafito e you me pastor hasito e you me pastor atribala e you me pastor danako you me pastor karateka mane ha me vi ora nya ame pro vi ke nyu da me ne jola na ma je ko bo you me pastor mate o yo voya ya no se ko aw me nyu me pastor o do ma mama me regule ma na ma se ele be o pastor me ga hala do ku o do ha me vi o e vi o de me ga hala do ku o do ne vi o ne be yo to la me ya la nu ime o le ya ina me be ne me le fia no enye fia bo me nye be nya go fo yo e vi e je na se ngana nya me le tere be ne ko me e to do be ne ko mo ne ko gaba ele do be ne to ne je wa to fo sa ne ba mi le gbedora yin pe mi le gbedora mo ne je wa to fo sa ne ba ga me ko fe ti le tinye mo ma me ko fe ti le tinye ye ma blo ni gbe no be le ni ko fe ti le tinye le ya ni me kono le la papa mi ka me je ma bona wo ko na bare mo be ne ko mo ni bijo e mo je na sinyo ba me le gbe mo ba ne de di akọ ni ya me gbe no ko ba de fi ka ye ma kono ya yo ne ke ma wo nu ka ye ma wo ni me ga bu to yo mo be ne ke ma wo yo ve juro ko papa lo ko be o va mo baro mo ko ça va bon noter yo mo ko wo ye do allez bijo complètement pa parce que on ga mo comme là il ne mo mama ko for ça ne wa o ti na profiter le prière ko il me ko ni me bien no ko ba ko na ba bijo me bien no be 50,000 on me il m'a tout repetir mo to ko ti alo bon ni mo bro na wa yo la ni me na wo ba so ko fe ti le ti ye parce que me ama evinyo anima e to mo be mo beta donc mo ya be na ma ko ya wala me de ma du 50,000 me de no du da na me bien egbe mo ma me ni gbe mo egbe estimo yo ke mo fele egbe ko le me ko na banjation ye pro petina ni ma ri be ni ke wo ma dupu mu na no me de mo ne abotunire oh c'est gomme voilà yo donc il a mo gomme mi o de no lo pata no na me do mo me yana gomme de fi ke ina be ni fa fia le mo Yesu le ni fia ku de Yesu nti na mo ni fia ku de Yesu nti na mo wa donc me jama zi me ya te blame ti o me ya te blame vo mo me ni ma be fi ke o be esele ku wa gbegbe hanu ne vo fi ke grâce le amenu be ven fa fia le ya donc ndo le matin do tara vo to ti ke le be mi bla me ga blata mi blata me nyo ma de pantalon nyo ma wo yo na pe ba me mo wo blena ni me fia ku de Yesu nti e ye ba ni ya Yesu ya o to na gba ba ni ya ju ibe ne wo